बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर शहर कायद कराची के अंदर इंतहाई खौफनाक किस्म का वाकया रूनुमा हुआ है। यकीन जानिए ये वाकया इतना दर्दनाक है, इतना खौफनाक है कि मैं भी आपको बयान कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस वाकये को सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में कयामत ज्यादा दूर नहीं है, जितना अंधुनाक किस्म का, वहशियाना किस्म का यह वाकया रूनुमा हुआ है। एक औरत जिसकी उम्र 4 साल थी, उसके 3 बच्चे जिनकी उम्रें 10 और 11 साल थी, उनको इंतहाई बेरहमी के साथ वहशियाना तरीके से उनको ना सिर्फ कत्ल किया गया, उनकी लाश को गटर में फेंक दिया गया। मैन होल जो होता है ना, गटर के अंदर फेंक दिया गया। उस पर कंबल चढ़ा दिए गए और उस पर पत्थर रख दिए गए। अब ये खातून कौन थी, इनके बच्चों को मारने वाला कौन था, क्या वजूहात थी कि जनाब इन 4 लोगों को इंतहाई बेरहमी के साथ मारा गया? और मारने वाला कोई और नहीं, पुलिस अभी ये बात कह रही है कि जनाब ये तलाक याफ्ता खातून थी और ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इनके साबका शौहर ने, जिससे इन्होंने 2.5 साल पहले अलहदगी इख्तियार की थी, तलाक ली थी, उसने इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ और ना सिर्फ बीवी को मारा, अपने मासूम बच्चों को, 2 लड़के और 1 लड़की, तकरीबन सबकी उम्र 11-12 साल थी। और जिस बेरहमी के साथ मारा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, कुल्हाड़ी के वार किए गए, गर्दन काटी गई। कोई अपने जानी दुश्मन के साथ भी इस तरह का सलूक ना करे जिस तरह का सलूक इन 4 लोगों के साथ किया गया। अब इनका ताल्लुक कहां से था, क्यों इनको मारा गया, आज की वीडियो में जरा इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इस वाकये के हवाले से जरूर करना है। जनाब, हुआ ये कि 2 रोज पहले माई कुलाची कराची का इलाका है, यहां पर एक गटर से लाशें बरामद होती हैं। लाशें इस तरह से रखी हुई थी कि लाशें रखी हुई, उसके ऊपर कंबल चढ़ाए हुए थे, कंबल रखे हुए थे, इनके चप्पलें और जूते वूते सब वहीं पर रखे हुए थे और उस पर पत्थर रख दिए थे ताकि ये लाशें किसी को ना मिल सके। ये लाशें बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ्ते पुरानी थी और जब पुलिस को ये लाशें मिली उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन लाशों को देख के कोई पहचान नहीं सकता था कि ये मर्द है कि औरत है, या इनके चेहरों से ना शनाख्त नहीं हो सकती थी, यानी शनाख्त इनकी नाकाबिले शनाख्त किस्म की लाशें थी। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में निकलकर सामने आया कि एक औरत जिसकी उम्र 40 साल है और उसके बाद 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक की उम्र 11 साल, एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 10 साल है, यानी 3 बच्चे और एक खातून है, 2 मर्द हैं, 2 खवातीन हैं। ये तमाम चीजें पता चली। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जो 40 साल खातून है, ये तीनों इनके बच्चे हैं। इनका नाम है अनीला। अनीला ये खातून है, खारादर की ये रिहायशी है, 40 साल ये खातून है। 2.5 साल पहले इन्होंने अपने शौहर मुख्तियार अली, जो कि लियारी का रिहायशी है और इस वाक़े के बाद से फरार है, मतलब ये लाशें मिलने के बाद से उसका कुछ नहीं पता कि कहां चला गया। और पुलिस का खदशा है कि उसी ने इन लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। लेकिन क्यों कत्ल किया, जरा ये सुनिएगा। अब ये अनीला का जो भाई है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनीला की उम्र 40 साल, इनकी जो बेटी है, बड़ी बेटी, उसकी उम्र 13 साल है, इशरत जहरा उसका नाम है। एक बेटा है जिसकी उम्र 11 साल है, हसनैन अली उसका नाम है। और तीसरा जो बेटा है उसकी उम्र 10 साल है और कुनैन उसका नाम है। 30 दिसंबर के बाद से ये लापता थे। इनके भाई ने ये इंकशाफ किया, अनीला के भाई ने, कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बहन से गुफ्त शुनीद कर रहा होता था। 2.5 साल पहले मेरी बहन ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार की थी, तलाक ली थी और उसके बाद से अपने बच्चों की कफालत खुद कर रही थी, यानी खुद पाल रही थी, खुद उनका गुजर बसर कर रही थी। लेकिन 30 दिसंबर के बाद से अचानक वो लापता हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ चली गई, उनके नंबर बन जा रहे होते हैं, हमें नहीं आइडिया हो रहा होता कि वो अचानक किधर चली गई थी। हमारी किसी से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। अब इनकी जो बहन है, यानी जो अनीला है, इनकी बहन है, ये बाकायदा तौर पर इन्होंने शनाख्त कर ली है इन लाशों की और उसके बाद वो जो बयान देते हैं पुलिस को, वो बयान देनी है। अच्छा, अब पुलिस ने जो वाकया पूरा बयान किया वो ये है कि जनाब इन खातून का इस सारे मामले के अंदर एक और नाम निकल कर आया जिसका नाम है मंसूर पठान। मंसूर पठान एक और किरदार है। अब पुलिस का ये मानना है, पुलिस ने ये खदशा जाहिर किया है कि इन खातून का मंसूर पठान नामी बंदे के साथ कुछ ताल्लुकात थे, कुछ मामलात थे। क्या थे मामलात, आप मुझसे बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को जान सकते हैं या बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब इनके साबिक शौहर को, जिससे उन्होंने 2.5 साल पहले अलहदगी इख्तियार कर ली थी, उनको किसी तरीके से पता चल गया कि भाई मेरी साबका बीवी अनीला के इस बंदे के साथ ताल्लुकात हैं। बताया पुलिस की जानिब से ये जा रहा है कि जनाब ये 30 तारीख को अपने तीनों बच्चों और अपनी
ایکس وائف کو ملنے کے لیے بلاتا ہے ایک جگہ, سنسان جگہ پہ. وہ لیاری کا رہائشی ہے, کھارا در میں یہ خاتون رہتی ہیں, الگ الگ رہ رہے تھے دونوں. یہ ملنے کے لیے بلاتا ہے اور وہاں پر ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتا ہے. ایک بچے کو اتنا بے-دردی کے ساتھ مارا گیا کہ میں وہ الفاظ یہاں پر بیان کر بھی نہیں سکتا, میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا جس بے رحمی کے ساتھ مارا گیا. جس شوہر کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے مختار علی. ان کی ایک زمانے پہلے شادی ہوئی ہوگی, علیحدگی اختیار کر لی. اس سارے واقعے کے بعد پولیس مختار علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کری. اوبویسلی اگر وہ اس سارے معاملے کے اندر ملوث نہیں ہوتا تو وہ پولیس کو آ کے بیان دے دیتا, آ جاتا, سامنے آ جاتا. لیکن اس سارے معاملے کے بعد سے وہ غائب ہے, کچھ نہیں پتا. اب ان کو مین ہول کے اندر کیوں پھینکا گیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جناب گٹر کے اندر تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو وہ گٹر کا پانی ہوتا ہے اس میں غلاظت, وہ تاکہ لاشیں اس قدر سڑ جائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اس پر انہوں نے کمبل رکھے, کمبل رکھنے کے بعد اس کو اینٹوں سے لگا کے بند کر دیا تھا. یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور یہ انتہائی دردناک قسم کا, بڑے خوفناک قسم کا واقعہ ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ اتنا دل, اتنا جگر, اتنا گردہ لاتے کیسے ہیں. آپ کسی جانور پر بھی تشدد نہ کر سکو, اس کو بھی اللہ سوچ نہیں سکتا انسان کہ اس کو مار پیٹ کا شکار کر سکو. لیکن یہاں پہ اب جس بیوی کے ساتھ, جس عورت کے ساتھ شادی کی, اس کو بیوی بنایا, اس کے ساتھ کھانا کھایا, اس کے ساتھ عہد و پیما کیے, اس کے ساتھ محبت بری شامیں گزاری ہیں اور اسی کے ساتھ بچے پیدا کیے. عورت کو بھی مارا, اپنے بچوں کو بھی مارا. 13 سال کی سب سے بڑی بیٹی, 11 سال کا دوسرا بیٹا, تیسرا بیٹا 10 سال کا. اور جس بے رحمی کے ساتھ کیا, تھوڑی کٹی ہوئی ہے, جو تصاویر, جو ویڈیوز ہے نا, وہ یقین جانیے سخت سے سخت دل رکھنے والا انسان بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا. جو تصاویر ان کی نکل کر سامنے آئی, میں یہاں لگا دوں گا تو چینل پہ ہی ریسٹرکشن آ جائے گی. اتنی خطرناک قسم کی ان کی تصاویر ہے, اتنی دردناک قسم کی تصویر. اب اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کل بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے معاشرے کے اندر نا. یہ واقعات بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, جیسے رازنی کی وارداتیں, موبائل چھیننے کی وارداتیں ہوتی ہیں نا, اس طرح کی وارداتوں میں اب لوگ دھیان بھی نہیں دیتے. کسی کا موبائل چھین گیا, ہاں یار سب کا چھینتا ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, یہ تو سوغات ہے, یہ بنا لیے. یہ واقعات اب اس طرف آ رہے ہیں کہ لوگ نہ رکتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ ان کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں, نہ وہ یار واقعی میں ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یہ اتنا کامن ہو گیا, برائی سن کے آپ امیون ہو جاتے ہو اس سے. کل میں نے جو واقعہ ذکر کیا آپ کو, قطر سے ایک لڑکی آئی اپنے 2 چچا کے ساتھ, اس کا شوہر قطر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ویڈیو کال پر موجود ہے. ویڈیو کال پہ وہ شوہر اپنے لڑکی کے چچا, اس کے باپ, اس کے بھائیوں کو بول رہا ہے کہ مار دو, مار دیا اس نے. کیوں؟ لڑکے سے بات کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی. یار اسلام کے اندر نا عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے, شوہر کو طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے. یہ مذاق ہنسی میں نہیں دیا گیا, یہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ہم نہیں سمجھتے ہیں, نام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ نے کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.